Pozdrav ljudi, Daki ovdje, dobrodošli na ovoj epizodi. Kao što vidite, mi sedimo u kamionu, vadimo sve stvari. Zašto? Zato što sam naručio neke stvari na Amazonu za kamion, to jest za sedišta, presflake, ono kožno ovdje, sve što se prevlači, tako da danas vadimo sve iz kamiona, da očistimo kako treba i onda da stavljamo to što sam naručio, a to što sam naručio ću vam sada pokazati. Kao što vidite, ovdje su te preslake, sve u brown boji, ovdje Alcantara koža, kao, mislim da nije ni original, ali nije ni bitno. Ovdje je koža, to je donji deo gdje sedite, a ovo je gornji deo gdje onda leđa idu, tako reći. Neću sada vadim sve da ne prljam ovdje. Onda imate ovdje ovako za glavu, zadnji deo, i za ruke sa strane gdje stavljate. Ovdje isto imamo sve u brown boji, pod od kože, to nije prava koža, isto eto da sam rekao, pa sam onda ovdje naručio ovako nešto, sad ću da vam pokažem. Opa, brate, pogledajte vi ovo kako ekstra, čekaj dok krenem. Vidite ovo kako je, brate, mnogo mi se sviđa. Čekaj da stavimo da vidimo kako će to da izgleda od napolje. Samo ovdje me smetaju ove stvari, tu ovaj LSV-a uređaj, to ću da sklonim i još neću sada, ali dobit ćemo novi, pa sačekat ću još malo i onda to ide ovdje ovako u sredini, samo ovako da ga prečvrstimo, da vidimo čisto, opa, čisto kako to izgleda od napolje. Ovako će to izgledati, samo što će biti onda u sredini, ovo treba da maknemo i onda svetli isto to. Sad ne znam u kojoj boji, a mislim da u beloj to, a možda možeš i da ugađaš, pojma nemam. Čekaj da vidim, da ga upalimo odmah. Valjda 12 volti, ja mislim. Ok, svetli. A zašto ne svetli ovaj đavo? Nije 12 nego 24 volti. Evo ga. Evo ga, rođo. Baš je ekstra, sviđa mi se. Samo da bude to u sredini i to će biti ekstra. Onda imamo još ovdje držači za ovaj miris, ovaj popi miris, 2 komada. To sam naručio, mada još ne znam da li mi treba, ali sam naručio da imam, ako mi zatreba da ne čekam onda više. Onda imamo ovdje ove LED lampice za taj popi miris, da to svetli u crveno, 2 komada i popi miris. On izgleda ovako. Biće to ekstra. Ništa, da vam ne pričam više, da vas ne zadržavam. Ja ću sada da skinem prvo ove navlake ovdje od Scanie, onda ću da izduvam kamion, da očistim prašinu i onda već može da montiramo stvari.
da sam našao ovdje kako se ovo radi. Baš je zajebano. Pošto nisam ništa htio da polomim i lagano sam gledao šta kako. Ovo trebaš, ovo bude ovdje ovako unutra. To treba da povučeš ka tebi i onda ovako iza i onda izvadiš ovdje, tu se drži negdje da ga jebem. Ovdje u sredini tu je. Nije ni bitno. To sam sad izvadio, sad će ovo da očrafimo ovdje. Torx. I onda je drugu stranu isto i onda će da skinemo ovaj deo tu. Donji dio smo skinuli već. Njega smo skinuli tako da... Ovdje imaš... Šta je bre ovo? Opa. Imaš ovaj deo ovdje da šteluješ napred-nazad donji deo sedišta. Njega povučeš skroz napred. Stisneš ovo, povučeš ga skroz napred. Spustiš opet, povučeš još jednom. I naglo povučeš napred i onda može da ga otklopiš ovako. I to je to. To je to ljudi, kao što vidite. To smo skinuli. I sa druge strane isto. Sad smo malo izduvali ovdje kamion. Da sklonimo sve ovo što nam ne treba, da nam ne smeta. I to je to. Sad da izvadimo sa druge strane još stvari što imamo unutra. I onda će da očistimo plastike. Sve i ovo što vidite što sam uprljao sada. Pošto ne želim više da vozim patikama. Da ne prljamo te stvari. Ovo će isto da izvadimo sada da nas ne smeta. Ovo isto vadimo, stavimo tu. Ovako, to je to. Vidite, prljavo, brate, prljavo sve. Ljudi, kao što vidite, kamion sređen, sve očišćeno, pod isto, ovdje prašine više nema, ispod sedišta isto očišćeno. Tamo isto sve sklonjeno, kako treba ovaj držač ovdje za navigaciju što mi bio tu, njega sam isto sklonio, ne treba mi. Ostavit ću ovaj original od Scanie, više mi se dopada on. I sad idemo kaficu jednu da uznemo, da popijemo kaficu jednu, da ispušimo, pa ćemo onda da nastavljamo sa sedišta, da ih završimo, da stavimo opet ovaj novi presflake, da ga jebem, znate šta mislim. To moram sad da stavim i onda idemo dalje. To je to ljudi. Ja sam ovo još od kad hteo da radim. Da stavim ove presflake na sedišta, pod da stavim onu kožu i to da mi bude lepo i čisto. Samo nikad nisam htio da dam te pare, pošto ipak nije baš ni skupo, nije ni jeftino. Naprimjer, sad za ovo sve, pokazat ću vam, dao sam oko 600 franaka sa poštom i morao sam u Nemačku da idem da uznem. I sad sam rekao, gledao sam pola godine, svako večer gledam cene i skupo mi da kupim, da ne kupim, brate. Ipak ja rekao, ajde, kupit ću jednom i odradio sam to. Jedino što me malo smeta što nije kamion onaj R verzija, ona kabina ili G, ne znam nija koja sve ima, nego ona najmanja. Sad ću da vam pokažem, a i vidjeli ste. Ona najmanja verzija. Nemam ni krevet, samo imam ovdje ovaj mali deo gdje stavljam svoje stvari što mi treba za posao. I što me najviše smeta je ovaj tunel ovdje u sredini. Zato što kabina mala, motor ovdje između. Ali šta ćeš? Uradit ću najbolje, nešto ću da improviziram. Pa bit će valjda kako treba. Ljudi, zaboravio sam da vam kažem, nije ovo sve što sam naručio. Ja sad baš video ovdje, pravim ga, radim ga. I skontao sam da sam zaboravio da vam kažem da sam naručio još delovi za vrata. To ću isto da vam stavim u opis sa link gdje možete da vidite. To mi još nije stiglo, to ću još ići da uznem ove nedelje ili sljedeće nedelje.
To sam još naručio i još neke male stvari, to ću da vam pokažem u drugom videu što ću da snimam i onda pokazat ću vam onda kad sam to već namestio. Ljudi, nešto me boli glava, katastrofa. Mrzi me više da radim ovo, pošto sam stavio ovaj tepih sam stavio dole, a i to ne paše kako treba. Znao sam da nije za ovaj model, ali ja sam mislio da ajde, kao neće valjda da bude tolika razlika, ali međutim ne sviđa mi se. Stavit ću samo ove presvlake, ovo što me riša, ovom što se tli, i da namestim još ovo, brati, idem kući da jedem nešto, nije mi nešto dobro. Ljudi, zalepili smo ovaj orao ovdje sa desne strane na prozor. Sad imamo još jedan sa leve strane da bude. Da bude dosta. To je to. Dobro jutro svima. Danas nedelja, ja opet kod kamiona. Jučer nisam mogao da završim sve. Mislim, ja jesam završio to što sam hteo, samo što nisam još snimio zato što me bolela glava pa sam otišao kući.
Sad sam još došao ovdje da snimim šta sam uradio tačno i šta nisam. Da vam to pokažem i da završimo video i da ga uploadujemo. Ovdje sad kao što vidite ovdje, ovo smo završili sedišta. To je baš dobro ispalo. Materijal isto ok. Za 80 evra za jedno i drugo sedište ne možeš ništa da kažeš. Ovdje ima Reißverschluss. Ovo isto možeš da okrećeš, da podešavaš. Sve to funkcionalno kako treba i fino. Baš mi se sviđa. Ovdje isto. Tamo smo isto namestili sve. Da pređemo časkom. Ovdje ispod isto ima Reißverschluss sa jedne i druge strane da zatvoriš to kako treba. Ovdje isto ima, tu možeš još da staviš one, kako se kaže, ono, da nasloniš ruku ovdje, da ti stoje kao tamo sa druge strane. Samo što tu ne želim da stavim, pošto mi ne paše baš lepo, a i ovdje niko ne sedi, tako da nije potrebno. Ovdje smo sve očistili. I sad ću još da vam pokažem šta nisam uradio. Znači ovi kožni tepisi, kako da ih zovem, nisam stavio zato što, kao što sam i bio rekao, ovo je za R verziju i ostali, a ne za P verziju što imam ja. I ovdje ok, još paše, mada ovdje onda to nije napravljeno za to, kao što vidite ovdje, i ne znam, nekako nije to kao što sam ja mislio da će da bude. Tako da smo samo uradili ta sedišta. Ovo svetlo ovdje gdje piše Scania isto nismo stavili, zato što to ne paše mi, nekako i previše svetli, jako je. Damo kontakt, eno tamo onaj popi, onaj miris smo isto stavili, zalepili. To nema D, samo onaj kabel tamo što vidite, to će još malo bolje dogodimo. Ali za prvo je ok. Ovdje kao što vidite ovaj Alcantara, nije pravi Alcantara, ali izgleda tako. I da, to je to, vidite ovdje. Ne znam, aj brzo bi se prljalo. Da, brzo bi se prljalo. Ne. Nećemo to mi da stavljamo, to ćemo mi da prodamo, sad očistimo i da prodamo mi to. Bar da izvučemo te pare što sam ja dao, da ne idemo u minusu. A zbog toga sam i došao, eto, čisto da vam pokažem sedišta, kako to sad izgleda, šta sam tamo ugodio, sam onaj miris. I više neću ni da radim u kamionu, pošto ipak bauštelski kamion. Vozim ove mašine, ništa drugo. Ovo smo tovarili u petak za u ponedeljak. Ljudi, još nešto da pogledamo, i to su ovi gurtovi ovdje. Jedan me pitao u komentarima kako su certificirani ovi gurtovi i da li mi smemo da osiguravamo ove mašine, taj teret sa takvim gurtovima. Kod nas u Švajcarsku nema zakon gdje ti piše da moraš sa lancima. Ja mislim da je to na nemačkom gesunde Menschenverstand, koju mašinu osiguravaš, ali na primjer ovu mašinu ovdje što vidite, ona je 6 tone, 6 i nešto, sam osigurao ovdje. Znači taj deo tu, on drži 8 tone, čekajte, ovako 8 tone, a ovaj gur drži ovako kao što vidite 5 tone. To je sa leve i desne strane po 5 tone, to znači 10 tone prema napred. Ovdje isto ima jedna nalepnica, tu vidite 8000 kila po tački ovoj ovdje, tu.
već ovi tu sa strane, oni su samo 2000 kila. Ovdje isto smo stavili 2 španceta od 2,5 tone, to znači 5 tone prema nazad i sa strane meravski nuk, to je dosta. I kao što sam rekao, ovdje nema zakon gdje piše kako morate, čime morate da osiguravate te mašine, već samo da bude gurt kako treba, znači da nije povređen, da je sve kako treba. Tamo napred isto, ovo je mnogo bitno, na to isto dosta ljudi gledaju, da ima ovaj šlos tu i to je eigentlich to, nema više. Ako vi nešto znate drugo da stvarno treba sa lancima, vi mi to napišite u komentarima, pošaljite mi link u komentarima da ja to pročitam i da vidim, ali ja drugo ništa nisam našao, već i kao i što sam rekao, znači ako tovarite neku mašinu preko 10 tona, 15 tona ili ne znam, ja lupam sad, onda ne bi ni ja sa gurtovima, onda je mnogo i lakše sa lancima, znači provučeš jedan lanac i ako ti je jedan lanac ovako sa strane i drži ti već 20 tone, ne znam ja koliko može, to zavisi koliko je certificiran, na koliko je on napravljen i to je to, nego da vučeš ovako špancetovi 4 komada da osiguraš na napred. Ali to je to. Mi idemo sad kući da vidimo šta je dobro od ovoga što sam ja snimao, šta nije. I nadam se da će vam se svidjeti ovo sve, pa se mi vidimo. Ćao, prijatno.